второй день нашей конференции открывает лекция Анкюриан, известного французского социолога, урбаниста, друга Феликса Гваттари, которая работала с ним в основном 65 по 76 год, но и также после этого она является редактором известных французских журналов академических «Мультитюд» и «Шемер». «Шемер» — это в каком-то смысле культовый журнал, основанный в 1986 году самим Гваттари, и «Мультитюд» — это французский высокорейтинговый журнал, который был основан в 2000 году и был вдохновлен мыслью Гваттари и других мыслителей. Я думаю, нужно перевести в двух словах, что я сказал для мадам Анne. Bonjour, Madame Kerian. Je vais être votre traductrice pour aujourd'hui vers le russe et je voudrais vous transférer ce qu'on a dit maintenant, ce qu'on vient de dire. On vous a introduite, on a parlé de vos journaux, de vos revues, d'études éphémères, et voilà, je crois que c'est Переводить лекцию с французского на русский сегодня будет Мария. И я думаю, мы можем понемногу начинать, а кто опоздал, я думаю, будет подключаться и не будут нам сильно мешать. Puis, on a dit qu'on peut commencer bien maintenant, et ceux qui vont encore nous rejoindre ne vont pas nous empêcher. C'est pourquoi on vous remercie d'être ici et on peut commencer peut-être. D'accord. Donc je commence ? Oui. Donc, quand vous m'avez demandé de participer à cette conférence sur 50 ans d'Anti-Oedipe, j'ai eu envie d'abord de vous raconter un peu comment s'est fabriqué l'Anti-Oedipe. Parce qu'il me semble que cette fabrication illustre bien le concept d'agencement collectif d'énonciation créé par Deleuze et Guattari, et aussi le concept qui est arrivé un peu en fin de vie de Guattari, mais qui est déjà présent au début, de l'hétérogénèse, le fait que les choses se forment avec des séries complètement différentes. Bon, Спасибо за приглашение на конференцию. Я хотела бы начать с небольшого введения о том, как производилось, как создавался концепт антиэдипа, как он разрабатывался, и хотела бы поговорить о выработке и производстве высказывания на этот счет. Je crois qu'on peut travailler comme ça, phrase par phrase, peut-être. Ok, oui. Donc, Guattari et Deleuze se rencontrent en 1970 et ils viennent d'horizons très différents. Deleuze était professeur de philosophie, avait écrit beaucoup de livres de philosophie, était au fond un historien de la philosophie. Делез и Гваттари встречаются в 1970 году. Делез к тому времени работает преподавателем философии и выпускает много книг, посвященных этой тематике. Et Guattari, lui, depuis l'âge de 15 ans ou même 13 ans, était un militant politique communiste non orthodoxe et aussi depuis 1951 environ auprès de Jean Houry, quelqu'un qui s'occupait de soigner les fous. Гваттари с 13-15 лет был политическим борцом, участвовал в политическом сопротивлении. В то же время он знакомится с Ури, Фернаном Ури,
который был его преподавателем и занимался излечением безумцев. Guattari aussi avait, donc quand il était au collège, eu comme professeur le frère de Jean Houry, qui pratiquait ce qu'on appelle en France la méthode Freinet, créée par Freinet, qui était aussi un militant communiste, une méthode qui organise la solidarité et le travail commun des élèves au lieu d'organiser leur compétition comme l'école ordinaire. В лицее, где учился Гваттари, преподавал Фернан Нури, он пользовался педагогической методикой Френе, которая была направлена на то, чтобы заменить соревновательность между учениками на некую солидарную деятельность, на деятельность объединяющую. Et cette expérience du travail de groupe est tout à fait fondatrice de la vie de Guattari. И этот опыт работы в группах, опыт сообщения был определяющим для всей жизни Гваттари. Donc, alors, par ailleurs, oui, Jean Houry, donc le psychiatre qui a fondé la clinique de la Borde où a travaillé Guattari toute sa vie, était un élève, un admirateur de Jacques Lacan. Кроме того, Ури, который потом основывает клинику Ля Борд, был, Жан Ури, его сын, был одним из любимых учеников Лакана, Жака Лакана. Et donc, Houry lui-même était en analyse avec Lacan et Guattari a été aussi en analyse avec Lacan de 1960 à 1970. Сам Ури был анализантом Лакана, и Гваттари позже тоже стал анализантом Лакана с 60-х до 70-х годов, на десятилетие. Et les livres de Deleuze, Différence et répétition et Logique du sens, ont passionné les psychanalystes regroupés autour de Jacques Lacan. Книги различия, книги «Логика смысла» и «Различия и повторения» захватывали анализантов и учеников, группировавшихся вокруг Жака Лакана. Et Jacques Lacan a demandé à Guattari de faire une note de lecture sur ces livres. И Жак Лакан просит Гваттари подготовить ему конспект этих книг, поскольку они увлекали его учеников. Voilà. Donc, Guattari a écrit un texte qui s'appelle Machine et structure, qui a été publié après dans le recueil Psychanalyse et transversalité. Делез, Гваттари пишет по этому поводу статью «Машины и структура», которая позже войдет в сборник. Excusez-moi, pourriez-vous rappeler le titre de Le titre Psychanalyse et transversalité. Psychanalyse et transversalité. Et dans ce texte, Machine et structure, Guattari critique la pensée structuraliste qu'ont beaucoup de psychanalystes et de spécialistes de sciences humaines à cette époque, en disant que cette recherche de la structure empêche en fait le mouvement de venir. В этом тексте Гваттари критикует то, что было очень популярно среди структуралистов, и говорит, что поиск структуры мешает самому движению становления. Et donc, Guattari dit qu'on trouve dans l'œuvre de Deleuze une autre manière de voir les choses où, en fait, il n'y a pas une structure figée qui se répète, mais deux séries de choses hétérogènes mises en relation par un troisième terme qui les entraîne à changer. Гваттари открывает в работах Делеза другой способ взгляда на структуру, обнаруживает там две гетерогенные неоднородные серии, соединенные чем-то третьим членом, которые приводят их в движение, обе структуры. Et donc, il appelle machine. Он называет его машина. Cet ensemble formé par deux séries hétérogènes et un troisième terme qui les entraîne. Машиной он называет вот эту конструкцию из двух гетерогенных серий, управляемых третьим членом. Et il applique son idée de machine à des tas de choses dans la société
et a aussi une volonté de changement qui est barrée justement par les structuralistes qui disent que tout se répète depuis la nuit des temps. И применяет это понятие машины к анализу обществ, которым мешало структуралистское их прочтение в формате структуры, мешающих развитию и появлению чего-то принципиально нового. Alors le texte de la note de lecture est refusé par le gendre de Lacan, le mari de sa fille, qui est le rédacteur en chef de la revue de Lacan, parce que ce monsieur trouve que ce texte ne peut pas avoir été signé par Lacan parce que c'est des idées différentes. Однако редакция журнала Лакана отклоняет текст машины структуры Гваттари, поскольку Donc, Guattari repart avec son. Peu de temps après, il est invité par un ancien élève de Deleuze, qui est psychiatre aussi à la Borde, à aller voir Deleuze, qui a fait tellement d'efforts pour écrire plein de livres en même temps qu'il est complètement épuisé. Делез в это время измучен постоянным выпуском книг, одна важнее другой, и один из его бывших учеников, Жан-Пьер Миярд, советует Гваттари пойти увидеться с Делезом, с этим текстом, не опубликованным в журнале Лакана. Et Deleuze est absolument ravi avec ce texte qui vraiment lui permet de rebondir sur ce qu'il avait fait avant. Et donc, il invite Guattari à lui envoyer des textes, tout ce qui lui passe par la tête, que lui mettra en forme. Делез приходит в восторг от этого текста, он испытывает трудности с тем, чтобы вернуться к работе, и именно этот текст «Машинная структура Гваттари» заставляет его сделать новый шаг, поэтому от этого восторга он приглашает Гваттари отправлять ему, и тот пишет. Et la femme de Deleuze, qui veut absolument que Deleuze guérisse de son épuisement, se propose Deleuze, d'où mon titre sur la rencontre auprès des machines à écrire. И жена Делеза, Фанни, предлагает Гваттари, чтобы она переписывала его тексты на печатной машинке, набирала их, все эти тексты, которые он будет ему отправлять. Отсюда и происходит название доклада, одно из его значений. Машина Écrire может переводиться как печатная машинка или пишущая машина, машина для письма. Соответственно, они встречаются у печатной машины. Fanny a joué un rôle essentiel dans la naissance de l'anti-Oedipe. Поэтому семья сыграла огромную роль в создании антиэдипа. Alors, dans les archives de Félix qui sont conservées à l'Institut pour la mémoire de l'édition contemporaine en Normandie, un jeune psychiatre, Stéphane Nadeau, a retrouvé les textes que Guattari avait envoyés à Deleuze. И в архивах Делеза, в архивах Гваттари, которые в Нормандии сейчас находятся, молодой психиатр Стефан Надо находит те самые тексты, которые Гваттари отправлял Делезу. Et il a fait un livre avec ça qui s'appelle Écrit pour l'anti-Oedipe. Félix Guattari, текст agencé par Stéphane Nadeau. Она подготавливает на их основе книгу, которая называется «Написанная для антиэдипа», тексты подготовленные и собранные Стефан Надо. Et donc, dans ce texte, on se rend compte, dans ce livre, qu'il y a un fourmillement d'idées de Guattari, quelquefois contradictoires d'ailleurs entre elles, mais qui sont apportées à Deleuze, qui les met en forme d'une manière très systématique, qui n'est pas dans le texte de Guattari de départ. Сразу замечаем, что все тексты Гваттари, принадлежащие Гваттари в этой книге, часто противоречат друг другу и довольно хаотично там собраны. И сразу видно, как Делеза смог придать им форму, смог направить их, организовать. Это была заслуга Делеза. En particulier, même si Guattari était très critique sur la manière dominante de pratiquer la psychanalyse, il n'était pas lui-même dans une rupture aussi radicale avec la psychanalyse que celle que Deleuze a donnée à ce livre.
И несмотря на то, что сам Гваттари тоже был критично настроен в отношении психоанализа, все-таки эта критичность была вывернута именно на такую степень, какую ей впоследствии придал Делез. Et donc, on y reviendra. Dans le livre, il est proposé de développer la schizoanalyse, et qui, dans le dernier livre de Guattari, Cartographie schizoanalytique, apparaît comme une manière de pratiquer, nouvelle, de pratiquer la psychanalyse sans rabattre sur la famille, sur l'Oedipe, mais en ouvrant au contraire à l'histoire mondiale. Voilà. И в этой книге мы видим, как шизоанализ, практиковавшийся ими, отходит от предыдущих форм классических, типичных для психоанализа, закрытых на семье и на супружеских отношениях, и переходит в более глобальное поле. Donc maintenant, après avoir fait cette petite introduction sur la fabrication de l'anti-Oedipe, je vais reprendre un peu les différents chapitres les uns après les autres en essayant de voir qu'est-ce qui en a été fait après, quoi. После этого небольшого введения, касавшегося создания антиэдипа, я собираюсь обратиться к разным главам из книги и попытаюсь увидеть, что было сделано после них и что было сделано, собственно, в них. Donc, le premier chapitre du livre s'appelle Machine désirante. Et donc, on a vu tout à l'heure avec la définition de la machine que son caractère désirant est lié au fait qu'elle est faite de forces qui ne sont pas égales et de sens contraire comme dans un couple, mais de forces hétérogènes, inégales et liées en plus par un troisième terme, et qu'en fait, il y a un mouvement de la machine. La machine est désirante parce qu'elle va, comme c'est une force qui va. Первая глава, названная «Желающие машины», говорит нам о желающих машинах, сотканных по той же структуре, о которой мы говорили, из двух гетерогенных серий, соединенных третьим членом. И поскольку энергия и сила этих двух серий не одинаковы, мы видим, как в них, как они движимы постоянными противоречиями, движимы постоянным несовпадением этих двух сил. Et donc, l'attitude de la psychanalyse dominante, c'est d'essayer de barrer cette force dont on ne sait pas où elle va aller. И поэтому основная установка, основная интенция психоанализа состоит в том, чтобы ограничить эту силу, поскольку мы не понимаем, куда она может пойти, как далеко она может зайти. Et en barrant la force désirante, donc, c'est la critique qui est faite par les deux, Deleuze et Guattari, on la rabat sur les choses les plus ordinaires, comme par exemple la famille, ou les grands mythes de l'humanité, comme le mythe d'Oedipe, par exemple. И пытаясь ограничить эту бесконечную силу, и в этом, собственно, состояла критика Делеза и Гваттари, психоанализ пытается свести ее к неким обыденным вещам, вроде семьи или мифов, собственно, как миф об Эдипе. Dans ce chapitre, il y a toute une critique de la pratique psychanalytique qui se fait donc à partir des rêves ou des associations libres, c'est des choses tout à fait intéressantes, mais qui sont interprétées pour les faire renvoyer à des impressions d'enfance, donc, ou ce mythe. Et l'idée finalement que le désir est lié à une sexualité enfantine ou adolescente réprimée. Alors c'est vrai au niveau des symptômes, hein, c'est là qu'ils apparaissent, mais Guattari et Deleuze proposent de déplier au contraire ces machines désirantes. В этой главе представлена классическая для психоанализа критика, при которой все высказываемые ассоциации идей на кушетке у психоаналитика сводятся к детским желаниям, детской приостановленной сексуальности или подростковой сексуальности. И Делез и Гваттари предлагают работать с ней иначе. Peut-être vous pourriez peut-être répéter la dernière... Oui, d'accord. Pas répéter exactement parce que je ne peux pas, mais
Enfin, donc, enfin, je vais reprendre autrement, c'est-à-dire que dans le livre qu'il va écrire tout seul après l'anti-Oedipe, Guattari définit ce qu'il appelle l'inconscient machinique. В книге он назовет это машинным сознанием. L'inconscient машинизированным machinique, сознанием. c'est le fait qu'on agence tout ce qui est autour, l'histoire en train de se faire, les problèmes posés par les enfants si on en a, ou par les amitiés, et que les associations sont libres, comme le disait Freud, mais elles se comment dire, elle se développe au fur et à mesure de l'analyse. Tandis que la tendance de l'analyse dominante, c'est de nettoyer l'inconscient des associations jugées néfastes et on ne sait plus où est l'inconscient. Il ne continue pas à se produire. C'est une énorme différence. Dans l'idée de Deleuze et Guattari, il y a production d'inconscient au fur et à mesure qu'on vit, qu'on travaille, qu'on écrit, qu'on fait autre chose. И у Делеза и Гваттари, я говорила в предыдущем своем бессознательном, машинизированное бессознательное, у них есть понимание того, что бессознательное производится во время непосредственно работы с аналитиком, не должно быть так, чтобы его пытались устранить или подавить некими интерпретациями. Оно производится по мере работы с психоаналитиком. Et donc, enfin, alors, la différence entre Deleuze et Guattari, c'est que Deleuze, ses références, ce sont les écrivains, les gens qui ont écrit et qui ont manifesté par leur écriture qu'ils avaient quelque chose à voir avec cette idée du désir allant, se continuant et non rabattu sur le train-train quotidien. Разница между Делезом и Гваттари состоит в том, что Делез пользуется примерами и опирается на опыт авторства и на опыт литературного творчества, в котором примеры не должны выпадать как бы в повседневность, не должны сводиться к чему-то обыденному и повседневному. Il se retrouve quand même dans quelques grands écrivains comme Kafka et Proust, qui pour eux sont justement des écrivains qui ont pas conçu d'avance, hein, pratiqué leur œuvre comme une machine désirante de transformation de l'espace tout autour d'eux et de leur position dans cet espace. В частности, он опирается на Кафку и Пруста, на писателей, которых, как он считает, которым удалось быть желающей машиной и производить пространство вокруг себя во время письма. Alors, j'en viens au deuxième chapitre du bouquin L'Anti-Oedipe qui s'appelle Psychanalyse et familialisme. J'ai déjà un peu évoqué la critique du familialisme de la psychanalyse dominante et je voudrais parler de la réception de l'Anti-Oedipe à l'époque, hein, dans les milieux enseignants. Parce que Я перехожу ко второй главе, которая называется «Связана с фамильяризмом», и я хотела бы рассказать о том, как она воспринималась при публикации в кругах преподавателей и в кругах преподавателей. Oui, parce que en fait, enfin, dans l'évolution de la France contemporaine, il y a une espèce d'affirmation gouvernementale de la force de l'école primaire et secondaire normale, hein, qui justement organise la compétition et la sélection des meilleurs, etc. Enfin, il y a un modèle pédagogique très prégnant qui, en même temps, s'avère être un échec pour ceux qui réussissent pas, et même globalement, puisque le pourcentage de ceux qui réussissent pas augmente. Здесь важно вспомнить о той педагогической образовательной системе, которая существовала во Франции тех времен, когда все школы были подчинены отбору наилучших учеников, что оборачивалось для не совсем успевающих учеников исключениями и постоянным подавлением. И на самом деле она была машиной отсеивания и отбора, очень жестко распределявшей успех и неуспех. Donc, pour les enseignants critiques de cette situation, l'Anti-Oedipe, en proposant
de ne pas tout reverser sur la famille, de ne pas faire du père l'autorité principale et finalement de l'instituteur ou du professeur un délégué du père. Donc ça, c'est l'anti-Oedipe. En proposant de faire autre chose et d'ouvrir vers d'autres objets de désir, vers d'autres pratiques, l'anti-Oedipe a été une proposition intéressante pour pas mal d'enseignants. Антиэдип поэтому стал интересным для очень большого количества преподавателей, занятых в образовании людей, поскольку предлагал отказаться от модели Эдипа, где фигура отца переносится на фигуру учителя, преподавателя, и от этой фигуры отца было предложено отказаться или размыть ее. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a eu ceci dit des exagérations peut-être de certaines personnes qui ont vu un peu dans l'enseignement, enfin, ont resexualisé la libération faite par l'anti-Oedipe en voyant dans l'enseignement une relation pédophile, bon, un peu perverse, etc., en utilisant l'anti-Oedipe pour justifier leurs pratiques et leurs désirs particuliers. Et malheureusement, ces dérives ont entraîné une répression assez importante par le gouvernement, les autorités d'éducation nationale, et donc une refermeture de l'ouverture qu'avait donnée l'anti-Oedipe aux enseignants. Но, к сожалению, это открытие антиэдипа в итоге обернулось ресексуализацией школьного процесса, повторной сексуализации, когда через него он стал поводом для оправдания некоторых сексуальных предпочтений и желаний, и в итоге весь процесс его восприятия в образовании перешел в репрессию со стороны государства в отношении образовательных платформ, площадок, где он разбирался. L'anti-Oedipe est paru donc en 1972, à un moment où il y avait en France un fort mouvement de libération des femmes et aussi un mouvement de libération des homosexuels masculins et aussi féminins. Антиэдип выходит в 1972 году, когда во Франции очень активно развивалось движение за освобождение женщин и за освобождение гомосексуалов, гомосексуальности как таковой. Le droit français a reconnu que l'homosexualité n'était pas un crime en 1973. В 1973 году французское правосудие признало, что гомосексуальность не является преступлением. Le leader du mouvement homosexuel, Guy Hockingham, est quelqu'un qui est venu au CERFI, qui était le centre de recherche présidé par Félix Guattari, en disant que l'anti-Oedipe lui avait permis d'écrire son livre Le désir homosexuel pour la libération donc du désir homosexuel. Один из лидеров движения за права гомосексуалов пришел позже в офис Делеза и Гваттари, поблагодарив их за то, что антиэдип позволил ему написать книгу «Гомосексуальное желание», которая позволила в итоге подстегнуть движение за освобождение гомосексуалов. Alors, dans ce contexte donc de mouvements minoritaires luttant pour la libération des femmes, des homosexuels, aujourd'hui aussi contre le racisme, en fait, Guattari et Deleuze ont élaboré l'idée qu'il y avait des minorités de désir qui avaient un rôle historique et politique plus important que ce que la répression aime bien, à savoir les majorités statistiques. И в этом движении меньшинств, миноритарных групп за собственное освобождение, Делез и Гваттари пришли к выводу о том, что желание, миноритарное желание, желание, которое они производят, намного важнее для истории, чем желание большинства и подавляющее желание. Alors, qu'est-ce que j'entends par... bon, moi, je suis sociologue de formation. Une majorité statistique, c'est un exercice fait par les gens qui fabriquent des sondages et les études sociologiques, qui consiste à prendre une population et à leur donner de manière à ce qu'une grande partie se trouve au sommet d'une courbe où il y a toutes les positions. Et il y a des extrêmes de chaque côté.
et une position médiane qui est censée regrouper l'essentiel et qui, dans la pratique politique des sociologues, par exemple, qui font ça, cette position médiane qui regroupe beaucoup de monde est donnée politiquement comme la juste position, celle sur laquelle on doit s'aligner. Alors, Поскольку я являюсь социологом образования, я хотела бы здесь дополнительно объяснить, что имеется в виду под статистическим большинством. Исследования, проводимые в социологии количественным методом, обычно формализуются в виде диаграммы с медианным значением. И политическое значение этой медианы состоит в том, чтобы остальные группы, миноритарные группы в том числе, так или иначе были подведены под медианное значение, воспринимая его как норму. То есть медианное значение становится нормой для социологических исследований, и в этом его политическая значимость. Et en fait, Deleuze, par l'étude des écrivains ou des peintres ou des artistes, et Guattari aussi par des exemples politiques, montre que la transformation de la société, les choses intéressantes, sont plutôt apportées par les minorités de désir que par la majorité statistique qui est en fait conservatrice par définition. И их тандем, в котором Делез привносит примеры от поэтов, художников, скульпторов и, в принципе, артистического мира, а Гваттари привносит политические примеры, показывает им, что наиболее интересными в смысле исследования являются именно меньшинства, которые не владеют дискурсивной ситуацией, которые не имеют нормализующего значения. Et ça pose pas mal de problèmes en matière de démocratie, parce que nous avons l'habitude de la démocratie représentative, où c'est évidemment les grands nombres qui sont les plus démocratiques. Alors que là, en fait, il y a la proposition que les minorités de désir sont plus démocratiques pour tous que la majorité conservatrice centrale. И в этом смысле у нас есть проблемы с осмыслением демократии, поскольку в демократии, особенно в представительной демократии, наиболее демократичными считаются группы, наиболее репрезентированы, наиболее представлены. Тогда как на самом деле у Делеза и Гваттари именно меньшинства, недопредставленные в каких-то статистических выкладках, не обладают той консервативностью, которой обладают большинство. И в этом смысле трансформируется фигура изображения, образ демократии. Et donc, on a eu ce type de discussion jusqu'à la mort de Guattari dans tous les groupes où il était sur est-ce que c'est démocratique ou bien est-ce que c'est pas, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et en particulier aussi, comme il a milité avec les écologistes, les Verts, pas mal à la fin de sa vie, il y avait différents courants verts qui, du coup, avançaient chacun son point de vue, etc. Et une assez grande difficulté à coordonner tout ça. Mais il avait créé un petit journal, là encore, comme il a toujours fait des journaux, qui s'appelait Le Fil Vert, et le fil vert cousait entre tous les courants écologistes. В конце жизни Гваттари открыл журнал, который назывался «Зеленая нитка», который связывал все те разрозненные экологически разрозненные движения зеленых, в центре которых он находился до самого конца жизни. И у Гваттари до конца, опять же, его жизни шел семинар, на котором самым распространенным вопросом был тот, демократично ли что-нибудь или не демократично. И в этом смысле этот журнал позволил, исходя из него названия «Зеленая нитка», связать между собой и объединить все разрозненные движения зеленых, которые окружали его до конца дней. Bon, j'en viens maintenant au chapitre suivant, qui s'appelle dans le livre « Sauvage, barbare, civilisé », qui est un vocabulaire qui était utilisé à l'époque et qui aujourd'hui serait ou est très critiqué. Дальше я перехожу к главе, которая называется «Дикари, варвары и цивилизованные». Этот вокабуляр, эта лексика в то время была очень популярна и очень в ходу, но сейчас она сильно критикуется. Parce qu'aujourd'hui, politiquement, on estime égales les différentes civilisations, qu'elles soient celles des Amérindiens ou des Russes ou des Français ou des Italiens.
et on cherche à les connaître pour elles-mêmes, et il n'y a plus ce vocabulaire, en fait, qui est quand même un petit peu... Enfin, dans le corps du texte, c'est pas du tout méprisant, mais dans le titre, ça peut paraître, ça a été pas mal critiqué par les anthropologues. Критикуется он в том числе антропологами, поскольку, может быть, в тексте так и не происходит, но, по крайней мере, в виде заголовка он выражает некое презрение к цивилизациям, которые сегодня считаются равноправными, равными и достойными того, чтобы познаваться через самих себя. И как цивилизация американских аборигенов, русских и другие цивилизации. Et dans ce chapitre est développée une idée qui a eu beaucoup de fortune dans les discussions, qui est l'idée que chez les nomades, chez les Amérindiens, chez en fait, les populations qui n'ont pas d'État, hein, les populations sans État, ces populations en fait, sont organisées en une espèce de machine de guerre contre l'appareil d'État, la transformation de la société sous la coupe de l'État. В этой главе развивается очень популярная идея, состоящая в том, что большинство населения, большинство популяций, не имеющих собственного государства, вроде кочевников, в конечном счете превращаются в воюющую машину, машину для войны, которая направляется против любых попыток учредить на их месте государство. Эта идея будет очень популярна, и именно она развита в этой главе. Cette idée vient notamment d'un anthropologue qui s'appelle Pierre Clastres, qui avait écrit un livre, La société contre l'État, et qui disait que, en fait, ces peuples amérindiens qu'on estimait des peuples comme au musée Jacques Chirac Ier, avant nous, en fait, étaient en même temps et avaient un mode d'organisation qui empêchait à l'État de s'enraciner, empêchait l'État de s'enraciner. Эта идея происходит от антрополога Пьера Кластра, который в своей книге «Общество против государства» показывает, как американские индейцы, например, которые в музее Жака Ширака названы первым народом из существовавших, мешают самим своим действованием, мешают учреждению государства, мешают государству пустить корни на их территорию. Alors, cette société contre l'État est analysée comme une société dans laquelle le travail n'est pas la réalité première. В этой книге «Общество против государства» рассматривается как общество, в которых работа не является первой деятельностью или деятельностью по преимуществу. Ni évidemment l'accumulation de richesses ou de choses diverses, enfin, comme dans le système capitaliste. Ни накопление ценностей, ни накопление богатств, как в капиталистической системе, тоже не являются активностью по преимуществу, деятельностью по преимуществу. Et le système contre l'État est un système fondé sur les relations horizontales que donc Deleuze et Guattari ont appelé rhizome dans leur livre suivant. Система, которая устроена горизонтально, система против государства, общество против государства, позже будет названа у Делеза и Гваттари рhizomой. Ouais. Donc le rhizome, c'est des relations qui se créent par la proximité ou l'éloignement, mais sans idée de domination ou de captation, et dans une espèce de réciprocité et de mutualisation des choses. Рhizoma формулируется, конституируется в пространстве, где существует лишь взаимное отношение удаления или приближения, но не может существовать и не существует никакого подчинения, никакой доминации или иерархизации этих структур, которые находятся в взаимности или в горизонтальных отношениях. Et il faut bien dire que dans des organisations très hiérarchisées, politiques ou économiques,
faire rhizome, c'est vraiment prendre la tangente par rapport à cette organisation et ne pas marcher dedans. Donc c'est effectivement une machine de guerre contre ce type d'organisation, une machine de guerre qui n'a pas pour objet la guerre, comme disait Deleuze, mais plutôt la fuite d'un système insupportable. И эти машины для войны в отношении организаций, где выстроена очень строгая и жесткая иерархия, становятся не машинами для войны, как говорил Делез, а скорее машинами их избегания, машинами побега от этих иерархизированных структур, следовательно, машинами их избегания. Voilà. Donc, dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est comment a été reçu l'anti-Oedipe, on sait un peu, mais aussi les suites, effectivement, en termes de cliniques schizoanalytiques, comme appelait ça Félix, et aussi, en fait, un peu enfin, disons, ils ont fait ensemble la somme que représente 1000 plateaux, qui est beaucoup plus encore, enfin c'est moins systématique comme pensée, mais c'est beaucoup plus élargi à un ensemble de problèmes considérables avec l'apport de tas d'étudiants, d'amis, etc., qui ont concouru à cette production collective. В следующей книге, одной из своих следующих книг, более всеобъемлющую сеть проблем, затрагивающих и студентов, и в области образования. Но сейчас я в заключении хотела бы сделать несколько ремарок не по поводу того, как она была принята, а вот по поводу чего-то другого. Okay. Et en même temps, enfin, dans l'anti-Oedipe, le dernier chapitre, c'est je sais plus, introduction à la schizoanalyse ouverte. Comment ils disent? Oui, introduction à la schizoanalyse. Bon, cette introduction à la schizoanalyse est quand même assez vague, mais consiste à dire que, en utilisant les idées précédentes, de critique des systèmes économiques, de critique de la psychanalyse, de critique du familialisme et de conception machinique désirante de l'inconscient, on va pouvoir pratiquer la psychanalyse différemment. Я бы хотела поговорить о главе введения в шизоанализ, где последовательно критикуя сосредоточенность на семье, сосредоточенность на фамильяризме, они приходят к выводу о том, что психоанализ можно практиковать совершенно иначе. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plein de jeunes gens sont allés trouver Guattari en demandant d'être schizoanalysés, a priori une pratique de cabinet habituelle. Hein. В этом смысле Гваттари после публикации этой книги получил целый наплыв студентов, которые очень хотели быть шизопроанализированными. Deleuze lui-même n'a pas du tout pratiqué de schizoanalyse de cabinet, mais à son séminaire, il y avait un monsieur qui s'appelait Comtesse, et ce Comtesse est devenu schizoanalyste lui aussi, et il a fait donc de la schizoanalyse de cabinet. Делез тоже не практиковал кабинетный шизоанализ, но у них был один ученик, которого звали Кортес, и этот Кортес в итоге стал его шизоанализантом в рамках кабинета. Alors, Guattari, avec tous les gens qui le contactaient, a essayé de créer des groupes schizoanalytiques avec quelques amis pour accueillir ces gens. Et j'ai fait partie de ce petit travail à un moment. И Делез и Гваттари создавали небольшие группы их друзей, группы из других людей, в которых можно было бы практиковать шизоанализ. Et alors, on a créé des groupes avec des gens, par exemple, qui voulaient créer un centre de documentation sur les pays de l'Est, Russie, etc., et autres, démocratie populaire à l'époque. On a créé un groupe cuisine, on a créé un groupe couture. Enfin, on a créé différents groupes où les gens s'analysaient mutuellement, se soutenaient, enfin, etc.
И создавались разные группы, названные «Кухня», названные «Мода», где люди могли бы взаимно друг друга анализировать, в том числе люди, выходцы или те, кто интересовался странами Восточной Европы, развитием коммунизма в Восточной Европе. И создавались эти маленькие группы, ячейки, в которых они анализировали друг друга. Et l'idée était que, en fait, dans le désir, il y a des objets d'existence, mais qui permettent un investissement désirant dans le développement de quelque chose avec d'autres gens dans un agencement collectif. Идея состояла в том, что есть некие частичные, оторванные друг от друга объекты, через которые не может быть, которыми не может быть сведена вся деятельность группы, вся деятельность ассоциаций, которые они высказывали, но которые могут стать плацдармом некого выбора перед будущим, открытого будущему. И, соответственно, эта работа могла бы проходить именно в группах. Mais est arrivée un jour une femme qui voulait faire une analyse avec Félix parce qu'elle avait commencé une analyse avec le meilleur élève de Lacan parce qu'elle voulait divorcer. Et quand elle a divorcé réellement, Serge Leclerc, qui était donc l'élève de Lacan, lui a dit c'est un acting out, donc je ne veux pas que vous continuiez votre analyse avec moi. Там была одна женщина, которая раньше была анализанткой Лакана, она хотела развестись, и когда она развелась и совершила это действие развода, она вернулась в эти группы, но pourriez vous rappeler le nom de Serge Leclerc? Serge Leclerc, oui. Serge, потому что она уже совершила этот шаг выхода из нее. Et le petit groupe d'accueil des gens qui voulaient faire des schizoanalyses, donc on était 3, on n'avait aucune envie de travailler sur le problème conjugal de cette femme. Et donc l'une de nous, Danielle Rouleau, et puis Félix était aux États-Unis à ce moment-là, donc on ne pouvait pas lui en parler, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens technologiques qu'on a de communiquer. Et donc, Danielle Rouleau est allée en parler à Uri, qui a dit « Surtout, il ne faut pas faire ça, vous arrêtez immédiatement ». В то время Гваттари был в Америке, соответственно, не было телефонов, они не могли с ним связаться. И в той группе, куда вернулась эта женщина, ее один из присутствующих там еще людей выгнал ее оттуда и советовал всем прекратить эту деятельность. Et donc, notre petit groupe de mise en œuvre de la schizoanalyse s'est arrêté là. En plus, Danielle Rouleau était jusque-là la femme de François Pain, la troisième personne. Et Danielle Rouleau est devenue une des femmes d'Uri. Ne pouvait pas continuer non plus, bon, moi non plus, enfin, voilà. Donc, nos tentatives de schizoanalyse se sont un petit peu, comment dire, c'est un peu ça. Группа по шизоанализу, состоявшая из 3 людей, между которыми были сложные отношения, поскольку 2 из них были в браке, 3 вышел замуж за другого человека. После этого происшествия распалась и закончилась. Можно назвать взрыв на полном ходу самолета, и, соответственно, вся эта попытка шизоанализа закончилась таким образом. En fait, il semble un peu, à travers l'expérience de certains amis de Chimère aussi, que il est assez difficile de pratiquer la schizoanalyse dans la situation de cabinet, de rapport à 2, et en même temps, comme ça prenait la suite de la psychanalyse, ça a souvent été pensé comme ça, alors que ce sont des idées qui permettent de mieux s'orienter dans la vie collective de groupe, à mon avis. И в этом смысле
наша попытка шизоанализировать, на мой взгляд, что шизоанализ не стоит воспринимать как продолжение психоанализа, как это обычно бывает, а как некую практику побочную, которая помогает лучше понять, как устроено общество, как устроено оно изнутри, как оно работает на ходу. Et alors, il y a eu une tentative très intéressante qui a été retrouvée récemment. Il y a un groupe de conversation entre Guattari, Jean-Claude Pollack, qui a été psychiatre à la Borde et qui est psychanalyste, et Daniel Sivadon, qui était psychanalyste mais qui était décédé, sur une conversation enregistrée sur leur pratique clinique, comment ils se débrouillent avec leurs patients. Недавно вышла очень интересная книга «Триалога», она называется на французском, это «Диалог на троих», состоящая из бесед о клинической практике, о практике шизоанализа в том числе, с Жан-Клодом Палаком и Даниэль Сивадон. И да, вот эта книга представляет собой, собственно, беседы, попытку осмыслить, как устроена эта практика. La lecture, donc c'était enregistré. Il y a un livre qui vient de sortir avec le texte de ces enregistrements qui s'appelle Trialogue. Et dans ce livre, on voit que Jean-Claude Pollack a la pratique classique d'essayer d'aider, de soigner la personne qui est en face de lui, mais des difficultés à la faire rebondir vers d'autres centres, d'autres points de désir, etc. Et Guattari lui donne plein de conseils sur comment il faudrait s'y prendre pour pratiquer cette ouverture à partir des mêmes énoncés de base qui sont donnés par Pollack. Et c'est très intéressant. В основе этой книги лежат множество часов разговоров, записанных, собственно, между этими тремя людьми. И очень забавно, как после их прослушивания видно, после их прочтения в книге «Триалоги», видно, как Жан-Клод Палак пытается применять к пациентам более классические подходы вроде выхаживания и лечения, а Гваттари занимается всю работу тем, чтобы советовать ему, как за это взяться, то есть как The recording has stopped. This meeting is being recorded. Перейти к этой практике. Это довольно забавное впечатление производит. Et il y a une autre tentative qui a été faite par Guattari pour expliciter ce qu'est la schizoanalyse, qui est un livre qui s'appelle Cartographie schizoanalytique. Moi, j'aime beaucoup, qui est très difficile à lire, mais où il montre que comment, en fait, face à quelqu'un ou face à une situation, il essaie de comprendre quel est le territoire existentiel de la personne ou du groupe, quelles sont ses références théoriques, littéraires, intellectuelles, comment, quel flux traverse la situation et comment ces flux sont articulés avec l'histoire mondiale des technologies en particulier ou des formes diverses de société. Donc on a un système à 4 pôles par rapport... Je voudrais traduire la première partie. Pardon. Есть очень интересные попытки сделать шизоаналитическую картографию. Очень много книг на эту тему вышло, и действительно очень сложно читать. Они представляют собой попытку реконструировать ту почву, на которой стоит анализант, через рассматривание тех отсылок, культурных отсылок к истории, к общей истории, которую он может делать, и попытку выстроить его, собственно, картографическую такую модель. И сейчас вот про четырех китов, на которых она стоит, эта модель шизоаналитической картографии, мы поговорим. Alors, par rapport donc aux 4 pôles que définit Guattari, en général, les gens comprennent très bien ce que c'est le territoire existentiel, c'est-à-dire dans quel espace social vous vivez, avec quel genre d'amis, quels sont même vos désirs un peu. Ça va. Mais déjà, ce qu'il appelle les univers incorporels, c'est-à-dire le fait que pour vivre là-dedans, en fabriquant quelque chose de nouveau, vous avez besoin de vous référer
à l'histoire de l'humanité et aux productions artistique, culturelle, en tout cas, que faire de la théorie. Таким образом, что заниматься теорией, видимо, придется какому-то очень маленькому оставшемуся меньшинству. Есть два понятия. Про первое обычно все хорошо все понимают, про территориализированную экзистенцию, которая рассматривает, в какой социальной ситуации находится, в каком диспозитиве социальном существует персона, как она соотносит себя с историей, как она, в общем, понимает себя. И есть la deuxième notion, c'était univers corporel. L'univers incorporel, c'est-à-dire les mathématiques, la musique, les grandes productions culturelles de l'humanité. И есть второе понятие, univers incorporel, это по-французски, это что-то вроде воплощенных вселенных, включающих в себя математику, музыку, большие такие производства, большие культурные производства исторические тоже. И вот этим понятием во Франции, кажется, никто не занимается, и вот это выпало, видимо, на плечи некого меньшинства, которому предстоит выработать теорию, способную включить это понятие в работу. Oui, par exemple, on peut dire, enfin c'est ce que je dis moi en tout cas, qu'en mai 68, en France, on a eu un mouvement politique très actif, multiple, mais que toutes les tentatives de le relier à un travail théorique et politique de plus long terme ont été barrées par pratiquement tous les groupes militants organisés. Например, в 1968 году, когда во Франции расцвело студенческое движение революционное, было очень много предпринято попыток включить его в какое-то место в всемирном нарративе всемирной истории, в нарративе хотя бы французской истории, но они очень жестко пресекались даже самими участниками групп, которые тогда занимались политической борьбой. И в итоге попытка включить его в какой-то более общий масштаб исторический, она провалилась. Qui a permis à Deleuze et Guattari d'écrire un texte quelques années plus tard, intitulé « Mai 68 n'a pas eu lieu ». И это позволило через несколько лет Делезу и Гваттари написать текст, озаглавленный «Мая 68-го не было». Oui, parce qu'on est retombé dans les mêmes ornières qu'avant. On n'a rien créé de neuf. Потому что ничего нового так и не удалось создать, и все провалились в нечто предыдущее, нечто уже бывшее, а не в новое. Donc, peut-être qu'on va pouvoir s'arrêter là. Enfin, voilà, la schizoanalyse, je trouvais une grande idée, mais l'application reste à faire. Возможно, мы могли бы остановиться здесь. Я считаю, что анализ огромной глобальной идеи, но ему еще не вполне найдено конкретное применение, и оно остается задачей для будущей разработки. Merci bien. Est-ce que c'est possible que quelqu'un pose des questions et je vous les traduis? Я думаю, можно задавать вопросы. Спасибо. Спасибо большое за интересные мысли. И, наверное, это тот редкий случай, когда антиэдип объясняется таким понятным образом, причем поглавно,